बीजेपी युवा मोर्चाते महिला मोर्चानि साक्थार मुंबाई सांग्रंशालो बिप्लब कुमार देबनि पेरमुंगो बिशालगड़ आमसायाव खलायजाखा कायसा कत रोड शो मानजाखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइनि बादायनाय बिप्लब कुमार देब एमएलए सुशांत देब तै बीजेपीनि हास्ते आचुक फांराजी भट्टाचार्य আপনার ভোটটি হোক এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের পক্ষে গৌরব এদিকে থেকে ভিডিও করে হেসে দা বিকাশের পক্ষে আপনার ভোটটি হোক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনার ভোটটি হোক বিকশিত ভারতের পক্ষে ताकलाइनि लोकसभा चंबारिव 400 सीट सुपुंगनानि नाहारमुंगो पिरमुंगो अंखरजाक बीजेपी आबो हाइकेनो रेकर्ड बोर्ड बाय कप्लाय अंगनानि नाहारमुंगो हाबाव अंखरजाक वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आजुकथाइनि बीजेपी बदलनि बादायनाय बिप्लब कुमार देब हास्ते बीजेपी आदंरकनि खाकामुं खातुंगमानि स्लाइबो बारा भोट मानै कप्लाय अंगनाय ताकलाय हास्तेनि गोसा मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देब आबोनि बागैनो बिप्लब कुमार देबनि पिरमुंगो खलायजाक सालब्रुमनो बाइक रेलितै रेकर्ड शो पान्दाव साकलिया लोकरकनि फाइमानि बांमारि आबो हाइकेनो बीजेपी युवा मोर्चाते महिला मोर्चानि साक्थार मुंबाई सांग्रंशालो बिप्लब कुमार देबनि पिरमुंगो बिशालगड़ आमसायाव खलायजाखा कायसा कत रोड शो मानजाखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइनि बादायनाय बिप्लब कुमार देब एमएलए सुशांत देब तै बीजेपीनि हास्ते आचुक फांराजी भट्टाचार्य आशालि रोड शो पान्दाव लोकरकनि फाइमानि बांमारिनो नुगै बेलायनो खातुंजाखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइनि बादायनाय बिप्लब कुमार देब तै बीजेपीनि हास्ते आचुक फांराजी भट्टाचार्य जनता এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা দেখিয়ে দিয়েছে বিশাল ঘরের বিশাল হৃদয় দেখিয়ে দিয়েছে নরেন্দ্র ভাই মোদীকে বিশাল ঘরের জনতা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তারা দেখিয়ে দিয়েছে যে বিশাল ঘরের বিশাল হৃদয় আর তার সঙ্গে সঙ্গে কালকে আমি একটা প্রেস কনফারেন্স দেখেছি যে ওখানে বলছে বিপ্লব তো শিশু বিপ্লব তো এরা এখনো বুঝেছে যে বিপ্লব ত্রিপুরার শিশু ত্রিপুরার মানুষ তৈরি করেছে আমি ত্রিপুরার শিশু আপনারা ত্রিপুরার শিশু না এটা বুঝতে আপনার 6 বছর সময় লেগেছে যে ত্রিপুরার মানুষ আমাকে তৈরি করেছে তো স্বাভাবিকভাবে আমার পরিচয় তো ত্রিপুরার জনতা দিয়েছে আপনাদের মতো আমার পরিচয় ছিল না চীন থেকে আমার পরিচয় আসেনি পাকিস্তান থেকে আমার পরিচয় আসেনি রাশিয়া থেকে আমার পরিচয় আসেনি আমার পরিচয় এসেছে 40 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী আমাকে শিশু নতুন এক পরিচয় দিয়েছে তার জন্য আমি ত্রিপুরাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ যে ত্রিপুরার মানুষ আমাকে ভালোবাসে আদর করে সম্মান করে আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমি লোকসভা প্রার্থী আমি আপনাদের কাছে সবার কাছে আশীর্বাদ চাই সমস্ত যুব মোর্চা মহিলা মোর্চা সমস্ত কার্যকর্তারা আর বিশেষ করে বিশালগড়বাসীর কাছে আমি নিবেদন করি যে এই নির্বাচনে নরেন্দ্র ভাই মোদীকে এই লোকসভা সিট থেকে পশ্চিম লোকসভা সিট থেকে ত্রিপুরার মানুষ রেকর্ড করে ইতিহাস সৃষ্টি করে ভারত মাতা কি भारत माता की भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी की विशालगढ़ वासी की युवा मोर्चा की महिला मोर्चा की विशालगढ़ वासी की सबाई के धन्यवाद आशालनि रोड शो पान्दाव लोकरकनि फाइमानि बांमारिनो नुगै वाना माते कमांगमाव कलायनाय केबेंनाय बदलनि अजामारक आबोतै सानानि ककरै फिया बारुद सुते बाइक रेली पान्दाव बिप्लब कुमार देबनि बागै बरकसा येखे तिख्लायमानि आबो कताल कक्तमा हनके बुसुक रेकर्ड गोबां बुट मारिबाय कपलाय अंगैमानो ताकलायनि लोकसभा चंबारिव आबोशे बिप्लब कुमार देबनि बागै कतर चेलेन्ज बिशालगड़नि सिमी प्रबीरनि कक्थुम चिनि खरां।